পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কুঞ্জবনে অনুষ্ঠিত হল সংবিধান দিবস। এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, অতিরিক্ত জেলা শাসক পিএম কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় শিলচর ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার পিআইটি রাজা, পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কুঞ্জবনের অধ্যক্ষ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানে স্কুলের পড়ুয়ারা নৃত্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ হচ্ছে ভারতবর্ষ। এই দেশের মধ্যে দুই ধরনের শাসন ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। জাতীয় স্তরে আছে কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য স্তরে আছে রাজ্য সরকার। লোকসভায় ও রাজ্যসভায় সাংসদের অনুমতি নিয়ে বিল পাস হয়ে থাকে, আর রাজ্য স্তরে বিধানসভায় বিধায়কদের অনুমতি নিয়ে বিল পাস হয়ে থাকে। পাশাপাশি তিনি বলেন, দেশের বৃহৎ সংবিধান রচনা করেছেন ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর। তাকে ভারতের সংবিধানের জনক বলা হয়ে থাকে। देश विश्व में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा डेमोक्रेटिक देश विश्व में दूसरा कौन सा भी नहीं है। और ये इतना बड़ा डेमोक्रेटिक देश आम पब्लिक से एमएलए सेलेक्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, असेंबली के लिए, और वैसे ही पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट मेंबर्स आम पब्लिक से इलेक्ट होते हैं। वो आम पब्लिक को हम उनके एरिया में आम पब्लिक का क्या सोच है, क्या होना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो पार्लियामेंट में चर्चा करके उसके हिसाब से जो भी बिल्स है वो पास करते हैं। तो ये इतना बड़ा देश के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने लिखा है और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चर्चा करके वो पास करे हैं। उसीलिए अपन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न से पुरस्कार दिए हैं। अभी अपन भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल के अपन बुलाते। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉजिटिव वार्ता।